मैंने भी पंचायत रे जॉब करने चाहते तो एक सुवर्ण सुजोग आसी जाइए कि पंचायत कोऑर्डिनेटर जॉब बर्तमान समय आसी जाइए आवेदन कराऊँ तो जब देखिए ये 18 वर्ष ऊर्ध्व प्रार्थी मैंने आवेदन करें दरमा आपर 21,250 टका रही जाऊँगी जदि आपण मैंने दशम +2 कि +3 कंप्यूटर नॉलेज टी आपर अच्छी आपने आवेदन करेंगे यहाँ आपण गवर्नमेंट जॉब रही जाऊँगी ओके जदि देखिए तेबे उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी मैंने यही पोस्ट को आवेदन करेंगे तो तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मुझे देखदेवी तो यही वीडियो माध्यम कहीदेवी कि किपरि भाव में तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपण मैंने डाउनलोड करेंगे तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन कौन अपडेट अच्छी एलिजिबल क्राइटेरिया कौन अच्छी एज लिमिट कौन अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन अच्छी जहाँ भी आपंकर केते प्रकार पोस्ट अच्छी पोस्ट अनुसार वैकेंसी केते कौन अच्छी पोस्ट अनुसार आपंकर दरमा केते कौन अच्छी केबेठू स्टार्टिंग होउची एवं तार अप्लायर लास्ट डेट केबे कौन अच्छी सबू ए टू जेड इनफॉरमेशन मु आपण मानकु एही वीडियो माध्यम रे जोगाई देबी ओके तो सेति पई गोटे अनुरोध कि आपण माने वीडियो टी प्रथम रु शेष जाय देखंतु तो वीडियो टी आरंभ करिया पूर्व मु आपण मानक पई गोटे छोट इनफॉरमेशन टी जोगाई दउची कि आपण माने तो सब बेले गवर्नमेंट जॉब अर्थात डिफेन्स रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाई पारुछंती किंतु एमिति भी जॉब अछि जोटा कि सबुदिन आपण मानकर बाहर से ब्लॉक स्तरीय हो कि पंचायत स्तरीय हो कि जिला स्तरीय हो जार अपडेट प्रत्येक दिन बाहर किंतु आपण मान पाखे पहुँची पारुनी ओके तो जदि आपण मैंने सठिक समय सठिक जॉब रो अपडेट पाइबा चाहूँगी केतले क्यों जॉब बाहर जदि सठिक समय जानापी चाहूँगी तार फुल नोटिफिकेशन सहित एवं पूरा सहजरे बुझिकी पूरा भल भाव में बुझिकी आपण मैंने जब अपडेट पाइबा चाहूँगी तेल आमर ये चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब रो अपडेट आसो आपण मैंने सर्वप्रथम ये चैनल माध्यम पाइपर ओके तो से आपण मैंने भिडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखूँ जहाँद्वारा कि समस्त अपडेट आपण मैंने एथिरे पाइपर तो यहाँ हूँ आपर से ऑफिशियल पीडीएफ रो फॉर्मेटा तो आपण मैंने जदि यही ऑफिशियल पीडीएफ रो फॉर्मेट देखिए तेज यहाँ आपर 7 नवेम्बर 2024 तारीख दिन पब्लिश होती ओके तो ये सबकि अपडेट अच्छी आप टोटाल केते कम वैकेंसी रही सबकि अपडेट अच्छी तो आपण मैंने जदि यही पीडीएफ टा को डाउनलोड करने चाहूँ तो प्रथम आपण मैंने तो तार वेबसाइट माध्यम डाउनलोड करेंगे कि जदि भी आपण मैंने वेबसाइट माध्यम डाउनलोड कर पारना तेज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे जाइए से लिंक को क्लिक करके आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु जहाँद्वारा कि सेठी ही आपण मैंने ये पीडीएफ टा को डाउनलोड करेंगे ओके तो ये पीडीएफ रे जहाँ भी अपडेट अच्छी मुझे गोटी गोटी कर सबकि आपको ये वीडियो माध्यम बुझेदेवी तो सर्वप्रथम आपण मैंने गूगल किंबा क्रोम ब्राउजर को ओपन करी से सर्च बार रे टाइप कर दिंतु ओडी जॉब इनफॉरमेशन ये जो देखो आपण को आगे मु टाइप करके देखे देछि तो एटा को टाइप करके आपण मैंने सर्च बार रे सर्च कर दिंतु तो सर्च कर सारा पर यही भाव में आपण मानकर गोटे लिंक प्रथम आसीज से लिंक उपरे क्लिक करंतु से लिंक ऊपर क्लिक करने द्वारा यही भाव में गोटे पेज आपण मानकर ओपन हो तार ऑफिशियल वेबसाइट रो पेज तो देखो ताको स्क्रॉल डाउन करेंगे देखो ये देखो मुझे आपड़ी कहीदे तो ये आप समस्त लाटेस्ट जॉब रो अपडेट पाइपर आपर OSSC जॉब जिते सब रहा और OSSC जॉब रहा ओडिशा पुलिस जिते सब रिलेटेड जॉब रोचे तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपने पाइपर पंचायत लेवल जॉब जिते सब रोचे ब्लॉक लेवल जॉब टीचर जॉब्स एवं SSC जॉब रेलवे जॉब एवं डिफेन्स रिलेटेड जिते सब जॉब बैंक संबंधी जिते सब जॉब रोचे मेडिकल संबंधी आपण मानक जिते सब गवर्नमेंट जॉब रोचे स्कूल रो जिते सब गवर्नमेंट जॉब रोचे तार नोटिफिकेशन बा तार नोटिफिकेशन रो पीडीएफ आपण माने सर्वप्रथम एठी पाइपर तार लिंक आपण मैंने ये पाइपर देन ताको स्क्रॉल डाउन करदे स्क्रॉल डाउन कलापर देखूँ ये आपण मानकर द्वितीय आपण मैंने देखिपे ये गोटे अच्छी ओडिशा पंचायत कोऑर्डिनेटर रिक्रुटमेंट 2024 नोटिफिकेशन रिलीज्ड फॉर 707 वैकेंसी चेक फुल डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन एट NRRMS तो ये जो लिंक अच्छी ये लिंक को आपण मैंने क्लिक करदे देखो लिंक को क्लिक कर दउची तो लिंक को क्लिक करने द्वारा यही भाव में गोटे पेज आपर ओपन हो देखिपे ओडिशा पंचायत कोऑर्डिनेटर रिक्रुटमेंट 2024 नोटिफिकेशन रिलीज फॉर 707 वैकेंसी चेक फुल डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन एट NRRMS.com देखो
এটা ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଏବେ କହିଦେବି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନେମ୍। ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେମ୍ ରହିଯାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ମିଶନ সোসাইটি অর্থাৎ NRRMS এটা রহিযাଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନେମ୍। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ OD ଆଡ୍ 9/2024 11/7 ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ନମ୍ବର ରହିଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ 707 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ କାଟାଗୋରୀ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଜବ୍ ରହୁଛି। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇବେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଗାଇଦେବି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 11 ନଭେମ୍ବର 2024ରୁ ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ 28 ନଭେମ୍ବର 2024 ରହିଯାଉଛି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇକି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିଦେବି କିପରି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ www.nrrms.com। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଫର୍ମକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ www.nrrms.vacancy.com ଏହା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ତ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟରରେ ଦେଖିବେ ତେବେ 341ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 366ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର 707 ପୋଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ମିନିମମ୍ 18 ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 43 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि आपण माने शिक्षागत योग्यता देखिए तो आपण माने जदि +2 +3 किंबा हायर सेकेंडरी करछंती विथ कंप्यूटर नॉलेज आपण मानकर जदि अछि कंप्यूटर किछि नॉलेज अछि किंबा कंप्यूटर किछि कोर्स करछंती ताहले आपण माने इतरे आवेदन करि परिबे। कंप्यूटर ऑपरेटर पई जदि आपण माने कंप्यूटर ऑपरेटर पई देखिबे ठीक सेम जदि आपण माने 10म +2 किंबा +3 करछंती विथ कंप्यूटर नॉलेज आपण मानकर अछि ताहले इतरे आपण माने आवेदन करि परिबे। देन सिलेक्शन प्रोसेस तो आपण मानक मु कहि देथिली सिलेक्शन प्रोसेस एथरा आपण मानकर दुईटी स्टेप रे सिलेक्शन होइते। तो प्रथमे आपण मानकर रिटन एग्जाम होइते देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होइते। तो रिटन एग्जाम रे जब देखिबे तेबे आपण मानकर रिटन एग्जाम टा बा एग्जाम रो पैटर्न जब देखिबे तो एटा आपण मानकर ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन तो उभय ऑनलाइन कि ऑफलाइन आपण माने परीक्षा दे परिबे। आपण मानको जोटा भी भलो लागिबो सेटा रे आपण माने चूज करेंगे। जब ऑनलाइन रे परीक्षा देवाई चाहते ताले ऑनलाइन को चूज करेंगे, जब ऑफलाइन रे परीक्षा देवाई चाहते ताले ऑफलाइन को चूज करेंगे जब आपण मैंने आवेदन करुवे। देन जदि देखिए क्वेश्चन रो टाइप तो इधर आपण मानकर क्वेश्चन टाइप रही जाउची ऑब्जेक्टिव एंड नैरेटिव क्वेश्चन रहिबो। टोटल मार्क जदि देखिए तो इधर आपण मानकर टोटल 250 मार्क रो एग्जाम हेबो। सब्जेक्ट तो इधर आपण मानकर जनरल इंग्लिश एवं जनरल नॉलेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रो थ्योरी आपण मानकर रहिबो एवं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जदि इंग्लिश जनरल नॉलेज एवं कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कथा देखिबे
ତେବେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜର ଥିଓରିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହୁଛି ସେଇଟା 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କଟା ତାକୁ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପଢ଼ିକି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଦେଇଛି ଭିଜିଟ୍ ଦି NRRMS ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଯାଉଛି କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ବଟନ୍ ଅନ୍ ଦି ହୋମ୍ ପେଜ୍। ତ ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏର ବଟନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫଲୋ ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତା ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାର ଯେତିକି ବି ସାଇଜ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ପେ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ କ'ଣ ରହିଛି সেই ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିକୁ ପେ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ରିସିପ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଦେବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫି କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ OBC କିମ୍ବା ୟୁଆର୍ ବା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 350 ଟଙ୍କା ରହିଯାଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫି। ଯଦି ଆପଣମାନେ SC କିମ୍ବା ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 250 ଟଙ୍କା ରହିଯାଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଯଦି BLP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ରହିଯାଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫି। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସାଲାରୀ କଥା କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ସାଲାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ଏକା ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟରଟା ସେଇ 21,250 ଟଙ୍କା ରହିଯାଉଛି ପର୍ ମନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ ଆପଣମାନେ 21,250 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆପଣମାନଙ୍କର 21,250 ଟଙ୍କା ରହିଯାଉଛି ସାଲାରୀ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କଥା ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ହିଅର୍ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDFକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏର ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି এইটাକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି କି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା।